Hello guys, Hello! Oh, nandito tayo sa Patar Beach, guys. Yan. Napakaganda pala dito, guys. Yan. Oh. Yan si Vitor. Wow. Ito yung tinatawag nilang White Sand Beach dito sa Patar. Dati kami di makikita tayo, paray. Silawon tayo ng rabi araw. Oh. Yan. Hey guys. Hi guys. Yan si Kudila. Steven. Si Arke. Hoy, burag. Arke. Video nak tala jilitson. Video nak. Tala jilitson na.